अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू ने तमाम हदों को पार कर दिया है, तमाम लिमिट को इस शख्स ने क्रॉस कर दिया है और अब बिन्यामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि ये ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनाई को भी टारगेट करेगा, इन पर भी हमला करेगा, इनको शहीद कर देगा। बिन्यामिन नेतन्याहू का ये भी कहना है कि अल्लामा आयतुल्लाह खामनाई को अगर शहीद कर दिया जाए तो फिर ईरान का वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये जो लड़ाई है ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, इजराइल का ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। और ये शख्स अब ये गुस्ताखी भी करने लगा है और इसकी हिम्मत देखिए कि यहाँ तक और इतनी बड़ी बात कह रहा है और दुनिया इसको रोक नहीं रही है, इस पर नकील कसने का काम नहीं किया जा रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनाई की हिम्मत को, उनकी बहादुरी को, उनकी शुजाअत को सलाम कीजिए। 85 साल के हो चुके हैं और इस उम्र में भी इन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया, अमेरिका की बात को मानने से इनकार कर दिया, इन्होंने इजराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनाई, अल्लाह इनको सलामत रखे, लंबी उम्र अता फरमाए, इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन की आज़ादी की ईरान कोशिश करता रहेगा। क़िबले अव्वल की आज़ादी के लिए, इस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए ईरान को चाहे जो कीमत अदा करनी पड़े, ईरान उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार है। लेकिन ईरान इजराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा और इनके इस ईमानी जज्बे को सलाम कीजिए। और उसके बाद अब बिन्यामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि वो सुप्रीम लीडर पर भी हमला करेगा। दरअसल पिछले कई दिनों से सुप्रीम लीडर को मारने की बात मीडिया में चल रही है। 2 दिन पहले भी यह खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया था कि इजराइल के पास ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनाई को शहीद करने का मौका था, लेकिन अमेरिका ने उसकी इजाज़त नहीं दी थी, अमेरिका ने रोक दिया था। और इसी वजह से ईरान के सुप्रीम लीडर को इजराइल ने टारगेट नहीं किया, उनको निशाना नहीं बनाया। उसके बाद कहा गया कि अब इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है सुप्रीम लीडर पर अटैक करना, इनको शहीद करना। और आज जब ABC न्यूज़ को बिन्यामिन नेतन्याहू ने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू के दौरान बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को सबक सिखाने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जा सकता है। अगर इस जंग में इजराइल को जीत हासिल करने के लिए, कामयाबी हासिल करने के लिए सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की ज़रूरत पड़ेगी तो इजराइल इससे भी गुरेज नहीं करेगा, इजराइल इससे भी पीछे नहीं हटेगा। और ये जो जुमला है बिन्यामिन नेतन्याहू का बहुत बड़ा है। देखिए ABC न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है इसने और ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है CNN का लगाया है। CNN ने टाइटल लगाया है नेतन्याहू डजंट रूल आउट टारगेटिंग ईरान सुप्रीम लीडर। और दरअसल ये जो पूरी खबर है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिडंट रूल आउट टारगेटिंग ईरानियन सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ुमैनी व्हेन आस्क्ड बाय ABC न्यूज़ इफ इजराइल इंटेंडेड टू डू सो, कि अगर इजराइल को ऐसा करने की जरूरत पड़े तो इजराइल क्या करेगा। बिन्यामिन नेतन्याहू का जवाब है, Look, we are doing what we need to do. नेतन्याहू रिप्लाइड के आप देखो, गौर करो, हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इसने इस पर इसरार किया और कहा कि इन द कॉन्फ्लिक्ट, के इस कॉन्फ्लिक्ट को, इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए अगर ऐसा करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। द फोएवर वार इज़ व्हाट ईरान वांट्स एंड दे आर ब्रिंगिंग अस टू द brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this aggression. बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी कहा कि हमेशा के लिए इस जंग को ख़त्म करने के लिए और न्यूक्लियर वार तक ये जंग ना पहुँचे, अगर उसके लिए ज़रूरत पड़ती है सुप्रीम लीडर को कत्ल करने की तो इजराइल ऐसा करेगा। ये बिन्यामिन नेतन्याहू का जुमला है और बेहद शर्मनाक है, ख़तरनाक है। और अभी तक अमेरिका का भी इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर के जब भी कत्ल की बात सामने आई है तो सुप्रीम लीडर पीछे नहीं हटे, बल्कि उन्होंने सामने आकर के मुकाबला किया है। आपको याद होगा साल 2024 में 31 जुलाई को जब ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने हमास के साबिक रहनुमा शेख इस्माइल हनिया को शहीद कर दिया और उनकी शहादत की खबर पूरी दुनिया में फैल गई, पूरी दुनिया में गम और सोग मनाया गया। खुद ईरान का अजीब माहौल था कि आखिर कैसे इतनी बड़ी जासूसी हुई है, कैसे इतनी बड़ी गद्दारी हुई है। और
اسرائیل نے ایران میں شیخ اسماعیل ہنیہ کو شہید کر دیا اور اس کے بعد کہا جا رہا تھا کہ ایران کے سپریم لیڈر کو اب اسرائیل مارے گا، ان کو شہید کرے گا، ان کو ٹارگٹ کرے گا، تب سپریم لیڈر نے کہا تھا کہ وہ جمعہ کی نماز پبلک پلیس میں پڑھائیں گے، امامت کا فریضہ انجام دیں گے، اور وہی ہوا۔ سپریم لیڈر آف ایران علامہ آیت اللہ خامنئی نے ایک بہت بڑی عیدگاہ میں جمعہ کی نماز ادا کرائی، لاکھوں مسلمان وہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے اسرائیل کو صاف میسج دیا کہ اگر تم حملہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن ہم گھروں میں بند ہونے والے نہیں ہیں، ہم قید ہو جانے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم پبلک میں رہیں گے اور ہم حملہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ ان دنوں بھی یہی ہوا، جب اسرائیل نے ایران پر 13 جون کو حملہ کیا اور اس حملے کے بعد ایران کے ٹاپ کمانڈر شہید ہو جاتے ہیں، جن کی تعداد 20 سے زیادہ ہے، تمام 78 لوگوں کی اس میں موت ہو جاتی ہے، 200 سے زیادہ لوگ اس حملے میں زخمی ہو جاتے ہیں، اور پوری دنیا سمجھ نہیں پاتی کہ اسرائیل نے ایران پر جا کر حملہ کر دیا اور ایران نہیں روک سکا۔ تب صبح صبح سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں قوم کو حوصلہ رکھنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا ہے، اور اسرائیل نے جو کچھ ایران کے ساتھ کیا ہے، اسرائیل کو اس کی سخت سزا دی جائے گی، اسرائیل کو اس کی بدترین سزا ملے گی۔ اس کے بعد سپریم لیڈر نے تمام لوگوں کا جانشین منتخب کیا، اور 15 گھنٹے کے بعد سپریم لیڈر نے اسرائیل کو جو منہ توڑ جواب دیا، اسرائیل ہمیشہ اس کو یاد رکھے گا۔ اسرائیل میں جس طرح کی تباہی ہوئی ہے، بربادی ہوئی ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی ہے۔ تو سپریم لیڈر نے ہمیشہ اپنی قوم کو حوصلہ دیا ہے۔ دوسری طرف یہ شخص جو ہے بنیامین نتنیاہو، اس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ جب 14 جون کو اور 15 جون کو لگاتار ایران نے میزائل سے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کے 8 سے 10 شہروں میں زبردست تباہی ہوئی، اسرائیل کے یہ شہر غزہ پٹی میں تبدیل ہو گئے تھے، کھنڈر میں پوری کی پوری عمارتیں تبدیل ہو گئی تھی، تب بنیامین نتنیاہو بنکر میں چھپا ہوا تھا، شیلٹر ہاؤس میں اس نے پناہ لے رکھی تھی، اور یہ پبلک سے نہیں ملنے جا رہا تھا۔ جب لگاتار وہاں کے ایکٹیوسٹ کی وجہ سے لگاتار وہاں کے ایکٹیوسٹ اور جرنلسٹ اس شخص کو تلاش رہے تھے، ڈھونڈ رہے تھے، اس کو گالیاں دے رہے تھے کہ کہاں ہو تم؟ جب کل تم نے ایران پر حملہ کیا تو تم نے پبلک میں آ کر کے جشن منایا، اسٹیٹمنٹ جاری کیا اور کہا ہم نے ایران کو سبق سکھا دیا ہے، ہم نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لیکن آج جب ایران کے حملے میں اسرائیلی عوام مر رہی ہے، اسرائیلی عوام ملبوں کے نیچے دبی ہوئی ہے، بچے مر رہے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے، قیامت جیسا منظر ہے، پورا کا پورا محلہ زمین دوز ہو گیا ہے، لوگوں کے پاس رہنے کا ٹھکانہ نہیں بچا ہے، تم کہاں ہو؟ اور جب بہت زیادہ اعتراض ہوتا ہے، ہنگامہ ہوتا ہے، تب یہ شخص پبلک پلیس میں آتا ہے اور کچھ علاقوں میں جا کر کے اس نے جائزہ لیا، اس نے وزٹ کیا کہ کہاں کس کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ فرق ہے، اور اسی وجہ سے ایران کی طرف سے بار بار کہا گیا ہے، اس انٹرویو کا بھی ایران کی طرف سے جواب دیا گیا اور کہا گیا کہ اسرائیل کا یہ جو بیان سامنے آ رہا ہے کہ وہ سپریم لیڈر کو ٹارگٹ کرے گا، تو اس بیان کے ذریعے اسرائیل ہمارے حوصلے کو نہیں توڑ سکتا ہے، اسرائیل ہم پر نفسیاتی دباؤ بنا رہا ہے، اسرائیل ہمیں اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے، ڈرانا چاہتا ہے، لیکن ایرانی قوم ڈرنے والی نہیں ہے۔ ایران کی جو تاریخ ہے کافی پرانی ہے، ایران نے دنیا کی کئی بڑی بڑی سلطنت کو امپائر کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ یہ ایران کے لوگوں نے نتنیاہو کو جواب دیا ہے۔ نتنیاہو نے بار بار یہ بھی کہا، ویڈیو جاری کی، نتنیاہو کے جو یا کہہ لیجیے اسرائیل کے جو صدر ہے انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا، اسرائیل کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے بھی کہا کہ اسرائیل کا اور امریکہ کا اصل منصوبہ ہے ایران میں رجیم کو چینج کرنا، حکومت کو چینج کرنا، اور سپریم لیڈر کے ہاتھوں سے، علماء کرام کے ہاتھوں سے، اسلام پسندوں کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھیننا۔ نتنیاہو نے بار بار کہا کہ ایرانی عوام کو چاہیے کہ ان کے ہاتھوں سے اقتدار کو لے لیا جائے، لیکن وہاں سے جو رد عمل سامنے آیا ہے، ایران میں پبلک کا جو ریئیکشن سامنے آیا ہے، اس میں پوری عوام، پوری پبلک متحد ہو چکی ہے، اور وہ سپریم لیڈر کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ان کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اس طرح کے بیان کا ایران پر کچھ بھی اثر نہیں پڑنے والا ہے۔ سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے ایران کے نوجوان نسل کی تربیت کی ہے، ان کو انہوں نے تیار کیا ہے، اور ایران کی جو پاسداران انقلاب فوج ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، وہ مر مٹنے کے لیے تیار رہتی ہے، وطن کے لیے لوگ ہر طرح کی قربانی پیش کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس مشکل دور میں بھی، اس بدترین صورت میں بھی ایران لگاتار اسرائیل کو جواب دے رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اسرائیل کے ساتھ انگلینڈ کھڑا ہے، فرانس کھڑا ہے، جرمنی کھڑا ہے،
दुनिया के कई बड़े बड़े देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल का जो कुछ है वो अमेरिका का दिया हुआ है। इजराइल के पास जितने फाइटर प्लेन है वो तमाम फाइटर प्लेन इजराइल को अमेरिका ने दे रखा है। इजराइल ने एटम बम भी बना लिया है और एटम बम की सारी टेक्नोलॉजी भी उसको अमेरिका से मिली हुई है। उसके अलावा इजराइल का जो भी मिसाइल है, जो भी कुछ है, वो सब कुछ उसको अमेरिका से मिला हुआ है। और 4 दिनों की जंग में ही इजराइल की हालत खराब हो चुकी है। इजराइल अब अमेरिका से मदद मांग रहा है, इंग्लैंड से मदद मांग रहा है, इन तमाम देशों से कह रहा है कि वो खुलकर इजराइल को सपोर्ट करे। इंग्लैंड ने अपना जहाज भी भेज दिया है। दूसरी तरफ ईरान तने तन्हा इजराइल का, अमेरिका का, इंग्लैंड का मुकाबला कर रहा है, इनको जवाब दे रहा है। और ईरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि तुम पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ईरान की मजबूरी यह है कि ईरान अपने फाइटर प्लेन से इजराइल पर हमला नहीं कर सकता, क्योंकि इराक और शाम या जो लीबिया है, जो उर्दून है, वहाँ की जो हुकूमत है वो ईरान को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं देगी। इराक पर तो एक तरह से अमेरिका का ही कंट्रोल है और इजराइल को वहाँ का एयर स्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन मिल रही है। इस वजह से इजराइल फाइटर प्लेन के ज़रिए, फाइटर जेट के ज़रिए इजराइल पर बम बरसा रहा है। लेकिन ईरान ने मिसाइलों की जो बरसात की है, मिसाइलों से जो कहर बरसाया है, वही अपने आप में हैरान करने वाला है, अनोखा है। और यही वजह है कि इजराइल की मुश्किलें बढ़ने लगी है। एक और बड़ी खबर है और खबर यह है कि ईरान ने मुस्लिम दुनिया को मुत्तहिद करना शुरू कर दिया है और अब तक तकरीबन दुनिया के मुस्लिम ममालिक जो हैं उनमें से ज़्यादातर ईरान के साथ खड़े हैं, ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। आज ही की खबर है कि 20 मुस्लिम ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर ने मुश्तरका स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में 20 मुस्लिम ममालिक ने इजराइल के 13 जून के ईरान पर हुए हमले को कंडम किया है, उसकी मजम्मत की है और मांग की है कि फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, सीज़ फायर की जाए। यह अलग बात है कि मुस्लिम ममालिक के मुतालबे की कोई वैल्यू नहीं होती और मुस्लिम ममालिक स्टेटमेंट जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, लेकिन ईरान एक वाहिद मुल्क है जो टिका हुआ है, डटा हुआ है, क़िबले अव्वल की आज़ादी की जिद्दोजहद कर रहा है। फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक चलाने वाली जितनी तंजीमें हैं, खा हमास हो या दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, उन सब को ईरान ही इस वक्त खुलकर सपोर्ट कर रहा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर अल्लामा आयतुल्लाह खामनई का हौसला है, उनका जज्बा है, उनकी बहादुरी है, उनकी हिम्मत है कि वो मैदान में डटे हुए हैं। और इस बुज़ुर्ग को, इस अजीम शख्सियत को भी इस मरदूद ने कत्ल करने के बारे में अपना मंसूबा बना लिया है और इस मंसूबे की, इस इरादे की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सुप्रीम लीडर को सलामत रखे, इनको ज़िंदा रखे और इसी तरह ये ईरान की नींद हराम करते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।